मेरा नाम हादिया है और मैं 25 साल की हूँ। जिंदगी ने मुझे छोटे शहर की सादगी और बड़े शहर के चैलेंजेस दोनों सिखाए हैं, लेकिन आज भी मेरे दिल में वही बचपन की तजस्सुस और थोड़ी सी हिम्मत बाकी है जो मुझे अजीब और गैर मुतवक्का हालात की तरफ खींच रही है। सुबह का वक्त था और मैं अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी जब मेरी नज़र एक अजीब सी सलियोट पर पड़ी। एक लंबी परछाई जो मुझे पहचान से बाहर थी, मगर उसकी अदाओं और चलने का तरीका कुछ मानो सा लग रहा था। दिल तेज तेज धड़कने लगा क्योंकि मेरे आसपास का माहौल अचानक खामोश और थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने सोचा शायद मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है, मगर फिर भी मेरा दिल एक अजीब सी परजोश और डरी हुई कैफियत के साथ इस तरफ खंच चला गया। मेरे दिमाग में इन गंत सवालात घूम रहे थे। कौन है ये? क्यों मेरे शहर के इस कोने में इतनी अजीब खामोशी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कोई रिश्तेदार या पुराना जान पहचान वाला है जो अचानक मेरी जिंदगी में वापस आ गया है? जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा, हवा में एक खुशबू घली हुई थी जिसने मुझे बचपन की यादें दिला दें और साथ ही दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। मैंने अपने मोबाइल की तरफ देखा, लेकिन सिग्नल गायब था और यूं लग रहा था जैसे वक्त ने रख कर सिर्फ मुझे उस लम्हे में डाल दिया हो। अचानक दरवाजे के पीछे एक नरम लेकिन प्रातमाद आवाज आई जिसने मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर दिया, और मैंने महसूस किया कि ये दिन जो आम लग रहा था मेरी जिंदगी का सबसे गैर मुतवक्का दिन बनने वाला है। मेरी सूचें बीक वक्त उड़ रही थीं और पांव जमीन पर जमे हुए महसूस हो रहे थे, जैसे कोई गैर मरी कुव्वत मुझे रोक रही हो। मैंने आंखें खोली और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए, और जैसे ही करीब पहुंची मैंने देखा कि वो शख्स जो मैंने पहली नज़र में पहचाना दरअसल मेरी बचपन की दोस्त के भाई थे, जिसके बारे में मैंने कई साल सुन रखा था कि वो बीरून मुल्क हैं। इसकी आंखों में एक अजीब सा नूर और मुस्कुराहट में छिपी हुई कुछ कहानियां थीं जो मुझे अंदर से झंझोड़ गई। दिल की धड़कन में एक अजीब सा मिला जला एहसास पैदा हुआ, खौफ और दिलचस्पी का। मैंने अपने हाथों को जकड़ा जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था कि ये मुलाकात मामूली नहीं होगी। हमारी नजरें पहली बार टकराएं और मैंने महसूस किया कि ये लम्हा वक्त के साथ किसी रोमानवी कहानी का पहला बाब बनने वाला है। मगर साथ ही दिल में एक अनजान खौफ भी था कि क्या ये शख्स वाकई वही है जिसका मैंने तसव्वुर किया था, या कुछ और राज छिपे हुए हैं। उसकी आवाज़ जब दोबारा सुनाई दी तो वो निहायत नरम मगर प्रायतमाद थी, और उसके लहजे में ऐसी हरारत थी कि मेरा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खुंच गया। मैंने खुद से कहा, हादिया संभल जाओ, ये कोई आम दिन नहीं है। मगर दिल की परजोश धड़कने, हाथों की लर्जिश और आंखों में चमक बता रही थीं कि ये दिन, ये मुलाकात और ये शख्स मेरी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ में ले जाने वाला है। वक्त जैसे थम गया और हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर खामोशी में अपने जज्बात को महसूस कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल के अंदर एक गैर मामूली जज्बाती हलचल पैदा हो गई है, और हर सांस के साथ ये एहसास बढ़ रहा है कि ये मुलाकात किसी बड़े राज या अहम मोड़ की तरफ इशारा कर रही है। मैंने अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश की, मगर ये लम्हा और उसकी मौजूदगी मेरे जज्बात को काबू में रखने नहीं दे रही थी। मैंने अपने ज़हन में सोचा कि शायद ये महज एक इत्तेफाक है, लेकिन दिल के अंदर एक आवाज़ मुसलसल बोल रही थी कि ये किसी मामूली इत्तेफाक का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी के सबसे दिलचस्प और सनसनीखेज दिन की शुरुआत है। ये दिन, ये मुलाकात और ये एहसास के कुछ राज जो बरसों से छिपे हुए थे, आज सामने आने वाले हैं। मेरी जिंदगी के हर पहलू को हिलाकर रख देने वाला था। मैंने एक लम्हे के लिए अपनी सांस को रोका और उसके चेहरे को गौर से देखा, और दिल में ये उम्मीद पैदा हुई कि शायद ये शख्स मेरी जिंदगी में खुशियों के साथ साथ कुछ सनसनी भी ले आए। मगर साथ ही दिल के एक कोने में छिपी हुई फिक्र और तजस्सुस भी बढ़ गई कि ये सब कुछ कब तक और कैसे सामने आएगा। मैंने महसूस किया कि आज का दिन मेरी जिंदगी में एक नया बाब खोलने वाला है, एक ऐसा बाब जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। और शायद ये बाब सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक सफ़र की शुरुआत है जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा।
میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی کشش محسوس کی جس نے مجھے اپنی جگہ جمائے رکھا۔ ہوا میں ایک ہلکی خوشبو تھی جو شاید اس کی موجودگی کی وجہ سے محسوس ہو رہی تھی، اور دل کے اندر ایک بے چینی کے ساتھ دلچسپی بھی جاگ رہی تھی کہ یہ ملاقات کس رخ میں جائے گی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سامنے جوڑا، لیکن دل کے ہر دھڑکن کے ساتھ میرے جذبات اور زیادہ بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور مجھے ایک نرم لیکن پراتماد انداز میں دیکھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اندر ہی اندر اس کی موجودگی سے لرز رہی ہوں، اور شاید یہی لمحہ ہماری زندگی کے سب سے اہم اور دلچسپ موڑ کی شروعات تھا۔ میں نے سوچا، کیا میں واقعی اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی کہانی کو سمجھ پاؤں گی، یا یہ صرف ایک لمحاتی جذبات کی قید ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی؟ مگر دل کے اندر ایک آواز مسلسل بول رہی تھی کہ یہ لمحہ، یہ ملاقات اور یہ شخص میری زندگی کے کچھ چھپے ہوئے راز سامنے لانے والا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی ہمت جمع کی، مگر زبان جیسے رکھی ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں چھپی ہوئی کچھ باتیں اور اس کے لہجے کی مٹھاس نے میرے دل کو ایک عجیب سکون دیا، اور ساتھ ہی اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ واقعی وہی شخص ہے جسے میں بچپن سے جانتی ہوں، یا کچھ اور پوشیدہ راز ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے قریب ہونا ایک خواب کی طرح ہے، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا کہ یہ سب کچھ صرف ایک لمحے کی پرجوش کیفیت ہے۔ میں نے اپنی سانس سنبھالی اور ایک قدم آگے بڑھایا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ قریب آیا، جیسے ہم دونوں ایک انجان مگر پرجوش کہانی کے کردار ہوں جو اپنی تقدیر کے فیصلے کے قریب پہنچ رہے ہوں۔ ہوا میں خاموشی تھی، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہادیہ، تم بالکل ویسی ہی ہو جیسی میں نے تمہیں یاد رکھا ہے۔ اس کی بات نے میرے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑا دی، اور ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ وقت رک گیا ہے۔ میں نے سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکنیں اور ہاتھوں کی لرزش بتا رہی تھیں کہ میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پا رہی۔ ہر لمحہ ایک نیا سوال جنم لے رہا تھا۔ کیا یہ واقعی وہ دن ہے جس کا میں نے انتظار کیا ہے؟ کیا یہ ملاقات صرف خوشی لانے والی ہے، یا کچھ سنسنی خیز راز بھی سامنے آئیں گے؟ میں نے اپنی آنکھیں اس کی طرف مرکوز کی، اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی وہی مانوس روشنی اور پرانی یادیں مجھے اندر سے جھنجھوڑ گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ہر سانس کے ساتھ ہمارا فاصلہ کم ہو رہا ہے، اور دل کی دھڑکنیں تیز تر ہو رہی ہیں۔ میں نے سوچا، اگر یہ لمحہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ مگر ساتھ ہی دل کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا کہ شاید یہ لمحہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے، ایک ایسا سفر جو ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ میں نے اپنے دل میں ایک عزم پیدا کیا کہ میں ہر احساس، ہر لمحے کو محسوس کروں گی، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ ہم دونوں خاموشی کے عالم میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے، اور ہر لمحہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت ہمارے ارد گرد تھم گیا ہو۔ پھر اچانک اس نے میرے ہاتھ کو اپنی ہاتھ میں لیا، اور وہ نرم لمس جو اتنا معمولی لگ رہا تھا میرے دل میں ایک زوردار ہلچل پیدا کر گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اور ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوا، جیسے سب کچھ اپنی جگہ پر آ گیا ہو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی وہ پرانی محبت اور جذبات محسوس کیے جو برسوں سے چھپے ہوئے تھے، مگر ساتھ ہی دل کے اندر ایک چھپی ہوئی فکر بھی جاگ گئی کہ کیا یہ سب کچھ حقیقت ہے یا محض ایک خواب کی کیفیت ہے۔ میں نے اپنی سانس پر قابو پایا اور دل میں سوچا کہ آج کا دن، یہ ملاقات اور یہ احساس میری زندگی میں ایک نیا باب کھولنے والے ہیں، ایک ایسا باب جو مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ ہر لمحہ، ہر نظر اور ہر لمس ایک کہانی کہہ رہا تھا جو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی موجودگی نے مجھے یقین دلایا کہ یہ سفر نہ صرف دلچسپ اور رومانوی ہوگا بلکہ سنسنی خیز بھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی موجودگی میں ہر خوف اور ہر سوال جو میرے دل میں چھپا ہوا تھا اب سامنے آنے والا ہے، اور شاید یہ راز ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ میں نے اپنے دل میں عزم کیا کہ میں ہر لمحے کو محسوس کروں گی، چاہے یہ خوشی لائے یا کچھ اور سنسنی خیز، کیونکہ آج کا دن اور یہ ملاقات ایک نئے سفر کی شروعات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ہر لمحہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو اور یہ لمحہ صرف ہمارے لیے مختص ہو۔
हवा में मौजूद खामोशी और हल्की खुशबू ने एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी थी जो मेरे जज्बात को और ज़्यादा बेकाबू बना रही थी। मैंने महसूस किया कि ये मुलाकात महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि ज़िंदगी की तकदीर की तरफ एक कदम है। हर सांस के साथ एक नया सवाल और एक नया एहसास जन्म ले रहा था कि क्या ये शख्स वाकई वो है जिसकी मैंने बरसों से याद रखी है, या कुछ और पोशीदा राज हैं जो अभी सामने आने वाले हैं। मैंने अपने दिल की धड़कनों को संभालने की कोशिश की, मगर यह मुमकिन नहीं था क्योंकि हर लम्हा उसकी मौजूदगी मेरे दिल और दिमाग को हिला कर रख रहा था। मैंने अपनी सांस को काबू में रखते हुए कदम आगे बढ़ाया और उसने भी कदम बढ़ाया, जैसे हम दोनों एक अनजान मगर मुकद्दर की लिखी हुई कहानी के किरदार हों। हम दोनों की नजरें टकरा गईं और एक लम्हे के लिए दुनिया के सारे शूर और हंगामे खत्म हो गए। मैंने महसूस किया कि हर नज़र, हर लम्स और हर लम्हा हमारी जिंदगी में एक नया बाब खोल रहा है जो न सिर्फ दिलचस्प और रोमानवी होगा बल्कि सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर भी। उसने आहिस्ता से कहा, हादिया, मैंने तुम्हें इतने साल याद किया है कि लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। उसकी बात ने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और खुशी पैदा की, मगर साथ ही अंदर छिपी हुई फिक्र और तजस्सुस भी बढ़ गई कि ये सब कुछ हकीकत है या सिर्फ एक लम्हाती जज्बात की कैफियत। मैंने महसूस किया कि हर लम्हा हमें करीब ला रहा है और दिल के अंदर छिपे जज्बात को बेनकाब कर रहा है। हम दोनों खामोशी के आलम में खड़े थे और हर लम्हा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वक्त ने हमें अपने दामन में कैद कर लिया हो। मैंने उसके हाथ को थामा और उसके लम्स ने मेरे दिल और रूह को एक अजीब सा सुकून और तवानाई बख्शी। हर सांस के साथ ये एहसास बढ़ रहा था कि ये मुलाकात और ये लम्हा हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाला है। मैंने अपने दिल में अज़्म किया कि मैं हर लम्हे को महसूस करूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो, क्योंकि ये लम्हा, ये मुलाकात और ये शख्स मेरी जिंदगी के सबसे अहम और सनसनीखेज सफ़र की शुरुआत हैं। मैंने महसूस किया कि अब खौफ और तजस्सुस के साथ साथ खुशी, मोहब्बत और एक नया आगाज भी मेरे दिल में जगह बना रहा है। हर लम्हा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारी जिंदगी के छिपे राज जो बरसों से छिपे हुए थे अब सामने आने वाले हैं, और शायद ये राज न सिर्फ हमें करीब लाएंगे बल्कि हमारी तकदीर की समत बदल देंगे। मैंने अपने दिल में ये अज़्म किया कि मैं उस सफ़र को पूरे दिल और जज्बात के साथ जाएंगी, चाहे ये हमें खुशी, मोहब्बत या कुछ सनसनीखेज हालात